पार्टी जे एक इंडिया अगेन्स्ट करप्शनाच्या मुवमेंटान सामील जाल्ले ते मागीर अकस्मात अण्णा हजारेच्या ओपिनियन विरोधान वचून राजकीय पक्ष स्थापन केलो आनी थंय पयली फूट पडली. तर ह्या आम आदमी पार्टीची एक नॅशनल एक्झिक्युटिव्ह म्हणून एक जी बॉडी आसता, जी सगळ्यान व्हडली बॉडी, त्या बॉडीन एक मयांक गांधी म्हण आशिल्लो, उजवो हात म्हणून येता आशिल्लो चिफाचो, ताणें हो बूक बरयला. हो बूक 2018 रिलीज जाला, पब्लिश्ड इन 2018. हो बूक ताणें आपलो एक्सपिरियन्स एज अ नॅशनल एक्झिक्युटिव्ह मेंबर म्हणून बरयला. एक दोन गजाली भितरल्यो तुमकां सांगता. Given that the core leadership team did not have faith in those who weren't a part of the Delhi coterie, loyal MLAs from Delhi were given the task of securing AAP's interest pan-India. These MLAs from the capital, appointed as state observers, would reach the designated state's capital with their entourage. They would stay at luxury hotels, call loyalists from the state to their rooms, and create informal committees with local yes-men, who in turn would ensure that the volunteers they selected were non-threatening and docile. These committees would be remote controlled from Delhi. Obviously, this impacted the caliber of the state teams. Gone were the days when talented individuals with opinions were front runners. 231 पेजीर मयांक गांधी जो नॅशनल एक्झिक्युटिव्हचो एक वन ऑफ द सिनियर मेंबर आशिल्लो, ताणें हें बरयल्लें. ताजे नंतर ताणें एक मातशें बरयलें अशें की वायल देर आर दोज हू डू नॉट लायक सुखदेव भाई, ताणें सांगलें केजरीवालाक, सुखदेव भाई म्हणजे वन गुजरातचो एक लिडर, देर इज अ सिग्निफिकंट सेक्शन ऑफ व्हॉलंटियर्स इन फेवर ऑफ हिम. रिमुव्हिंग हिम फ्रॉम ऑल पोजिशन्स ऑफ ऑथॉरिटी will only destabilize the party in Gujarat. At this, Arvind grew irate. I just do not want Sukhdev panel, and if there is any problem, let us close up in Gujarat. We do not want a party in every state. इतलो मगरूरपणान हे आन्सर दिल्ले आसा. अशे खूब इन्सिडेंट ह्या मयांक गांधीन बरयल्ल्या बुकान आसा. 291 पानाचो बूक हो. मुद्दाम 350 रुपया कॉस्ट ताजी, 250 रुपयांक हो ऑनलायन एमेझॉनान मेळटा. मुद्दाम तुमी वाचचो टू नो वॉट आर द इनसायट्स. ताजे नंतर जेन्ना दिल्ली इलेक्शन जातकूच एल्विसान सांगलें त्या प्रमाणे 2 मार्चाक 2020 अंदू एक गोवा मिडिया मॉनिटरींग ग्रूप म्हणून केलो. तातूंत दिल्लीचे अर्दे आनी आमचे अर्दे. ह्या मिडिया मॉनिटराच्या सकाळच्या 10 डेली मॉनिटरींग कॉल जाताले आनी आमकां डिक्टेशन येतालें की टुडे यू हॅव टू टेक प्रेस कॉन्फरन्स ओन्ली ऑन दीस इश्यू. यू शूड नॉट स्पीक दीस एंड यू शूड स्पीक दीस. हें आमकां डिक्टेशन जेन्ना मेळपाक लागलें, आमकां दिसलें आमी कितें आतां पयलीं 1980च्या वर्सा बी तेन्ना तें डिक्टेशन घेताले एम डी कडेन बसून, मॅनेजरा कडेन बसून, टंकलेखन काय कितें म्हणटा ताका कोंकणीन. ते आतां तें व्हरून आतां सगळें वॉट्सॅप आसा, ईमेल आसा, सगळ्या इलेक्ट्रॉनीक एज आयल्या, डिजिटल एज आयल्या. सो हें डिक्टेशन कित्याक? सो तेन्नाच म्हाज्या मनान कितें तरी जावपाक लागलें आनी सादारण म्हाका जून जुलय पर्यंत म्हाका कळपाक लागलें की कितें तरी हांगा चल्लां म्हणून. आयज एक जो आमचो झेडपी कॅन्डिडेट आसा ताका हांवें आनी एल्विसान आमच्या पणजे कंपालच्या ऑफिसान आपोवन हाडलो आनी ताजे कडेन आमी डिस्कस केलें. हो इश्यू म्हणल्यार तुकाय खबर आसा की भितरले भितर बॅक स्टॅबिंग आनी सॅबोटेजींग प्रयत्न चालू आसा. ताणें येस म्हणलें, ओके म्हणलो. ताचें नांव आज सांगिना, इज अ झेडपी कॅन्डिडेट एट प्रेझेंटली टुडे. सो ताका आमी विचारतकूच ताणें मान्य केलें की अशें अशें चलता. म्हणल्यार हांवें एल्विसाक जुलय ऑगस्ट पर्यंत म्हणलें, बाबा आमी निखळ्ळें बरें, बिकॉज आय हॅव माय ओन इमेज, माय सेल्फ रिस्पेक्ट. यू आर ऑल्सो ए सेल्फ मेड मॅन, अदर्स आर ऑल्सो सेल्फ मेड पीपल. लेट अस गेट आउट ऑफ दीस पार्टी. आमी हांगा कुत्रे कशें सांखळी बांदून रावपाची गरज ना म्हणलें. तो म्हणलो ना रे, आमकां अशें करचें ना, आमी कितें चुकलां, आमचें कितें केलां. सो इतलें जातकूच 29 ऑगस्ट आय वॉज फावंड पॉझिटिव्ह फॉर कोवीड. आनी कोइन्सिडेंटली हांव त्या दिसा ऑक्सिमिटर कॅम्पेन अटेंड करतालो. म्हाजेर कलकल की इतले लोकांक आतां 87 लोक म्हाजे कडेन येवन गेले. तांकां बावड्यांक कोणाक पास जातलो कारण, पूण देवाची दया आसली, एकटोय भितरलो पॉझिटिव्ह जालो ना. आफ्टर 6-7 days बीइंग होम क्वॉरंटायन आय वॉज इन द हॉस्पिटल. म्हाका हें जाली, न्युमोनिया जाली आनी व्हेरी सिवियर, म्हणजे बरो सिरियस हें आसलें म्हाजें. तर ह्या पार्टीच्या एका सिनियर लिडरान म्हाजी चवकशी केली ना
आनी एल्वीस ज्या दिसा देंवता एल्विसाक हांवें थंयसरूच म्हाजो राजिनामा धाडलो ऑन 12th of September की आय एम बिकॉज ऑफ हेल्थ आय एम रिजायनींग एज द जनरल सेक्रेटरी म्हणून. आनी तो एल्विसान ऑन बिकॉज ऑफ हेल्थ आय हॅव टू एक्सेप्ट म्हणून हें केलो. तेन्नाय ताका सांगलां अरे बाबा पळय तूं गेल्लो बरो नाजाल्यार तुका ते वच म्हणटाले. अशे परिस्थितीन ताणें एक हें घेतलें झूम कॉल केलें आनी त्या झूम कॉलान नॅशनल सेक्रेटरी ऑफ आम आदमी पार्टी दिल्लीचो हजर आशिल्लो 3दां ताणें सांगलें की प्रदीप पाडगांवकर ऑल्सो इज ऑन द लायन फ्रॉम हॉस्पिटल. सगळे सर दिसता, इंजेक्शनां दिसता, फाटले लोक दिसता, गादयो दिसता, हें दिसता. म्हणल्यार ही डीड नॉट बॉदर टू आस्क इन अ सिंपल. ताणें विचारलें म्हण हांव बरो जावना असो न्हू आनी ताणें विचारलेलें जाल्यार बरो जातलो अशें नासलें. देवाच्या हातान कितें आहा तें म्हाज्या रेखा कितें बरयल्ली आहा ती जातली. पूण हे तांचो कल्चर सांगता ते फक्त आपल्याक जाय तें करतात. हांव कितें म्हणटा की तुमचो जर कॉन्स्टिट्युशनान 3C आहा त्यो जर तुमी आयज जर फॉलो करिनात न्हू यू चेंज युअर कॉन्स्टिट्युशन. आय चॅलेंज यू ऑल. If you are listening to this live telecast, I challenge you to withdraw your constitution and frame a new constitution. आज 3Cचो तुमी सारको बलात्कार केला तेचेर. कम्युनलिझम तुमी हाडला. तुमकां क्रिस्तांव मनीस नाका. ज्या पार्टेक क्रिस्तांव टॅग केला म्हणटात तुमी तो क्रिस्तांव तुमकां नाका म्हणून तुमी हिंदू लिडराच्या हातून सोदतात. हिंदू लिडर तुमकां अजून मेळना. तुमी हिंदुत्वा कडेन वचा आमकां लागना. तुमी क्रिमिनलांक पार्टेन एंट्री दिली. जॉन नाझारेतान बोवाळ घालो. राघव चड्डा हांगा डिबेट करपाक लागलो. ताणें ताका अपील केलें यू डिबेट विथ मी म्हणून. हाव यू हॅव एडमिटेड अ क्रिमिनल अँड फ्रॉड पर्सन विथ प्रूफ. ताका केअर करना. आनी करप्शन तर सारकें आतां इतलें अशें म्हणटा की आमकां सांगताले की ह्या अटॅक कर ताजेर अटॅक कर हें जालां हो मिनिस्टर चोरी करता तो मिनिस्टर आनी आमी आपले दोगूय उलोवप हो उलोवप तो उलोवप सगळें उलयताले. आनी आयज पणजे कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या मिटिंगेन एक सिनियर लिडर सांगता गोंयचो की फ्रेंड्स Casino is no more a issue for Aam Admi Party. Please note this. Senior leader पणजे कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या व्हॉलंटियरांक सांगता की टुडे casino is not an important issue and it is not at all an issue for Aam Admi Party. सो आयज जे पयशे हेवटेन तेवटेन वतात जे बोर्ड लागतात ते खंयसून पयशे येता हें म्हाका आनी सांगपाची गरज ना. आमच्या गोंयकारांक कितें जालां आमी पाहुणचार आदर सत्कार करता म्हणजे यो रे तूं आमचोच न्हू ही संवय आमकां माल पडटा. हे दिल्लीकसून येवन बसल्यात 10 जाण आनी ते सुत्रां हालयतात आनी तेंच्यांनी गोंयकारांक विकपाचें थरयलां. आमी बाकीच्यो पार्ट्यो पयल्यो अशें करतात त्यो जे स्वराज म्हणटाले तातूंतसून जर तुमी आमकां स्वयं शासन दिवंक शकना आनी राजकीय स्वतंत्र जर दिवंक शकना जाल्यार आमकां हे पार्टीन रावपाचें ना म्हणून हांवें पयलेंच सोडून दिलें. ताजे फाटल्यान आतां खूब लोकांक कळ्ळें की हें सारकें आहा म्हणून. लोकांचो विचार तुमी फुडें कितें करतले. अरे आम आदमी पार्टी येवचे पयलीं आमी एमजीक वोट केलें जावं काँग्रेसीक केलें मागीर बीजेपीक केलें आतां गोवा फॉर्वर्डाकूय लोक करतात. सो देर वील बी अ पार्टी इफ आय वॉन्ट टू वोट आय वील वोट समवेर. देर वील ए पार्टी हूम इफ आय वॉन्ट टू वर्क आय वील वर्क. सो जर तशें बाकीच्या वॉलंटियरांक दिसता की ही पार्टी बाबा सारकी ना म्हणून तुमकां दुसरो पर्याय आसा. आनी जर तुमकां दिसता ही पार्टी सारकी तुमी फुडें काम करीत रावा. आमी आज पर्यंत कोणाकूच सांगूंक ना की तुमी बाबा भायर सरा म्हणून. देव बरें. सांगपाचें म्हणल्यार आन्सर मार तुका ह्या बुकांनी मेळटा क्लियर मेळटा. ज्या टायमार आपूण प्रधानमंत्र्याचेर अटॅक करपी मनीस आयज एकदम सायलंट मोडान गेला. जो मनीस सेक्युलर म्हणून दाखोवपी हनुमान चाळिसा सांगता. ज्या मनशाचे ब्लू अँड व्हायट बॅकग्रावंड आशिल्लो बॅकड्रॉप आसता लोगो आसता आयज चडसो तो सॅफ्रन जाला. तुमी झेडपी कॅन्डिडेट पळया हे खंयचें वॉट इज द सायन ऑफ दीस. देर इज नथींग टू से. And this is the main motive of AAP being formed. RSSचे एक इंटेलिजंट मनशान तकलेन घेतले की वो एक बाबा वो व्हडलो हांगा खरगपूर शिकून आयल्लो येदो व्हडलो इंटेलिजंट मनीस आनी सिवील सर्विसीसान टॉप पोजिशनार आसा. हाका हाडना बरोबर लोटया आनी फाल्यां मागीर ताका सांगया दिल्ली तुमारी देश हमारा. जर फाटले फावटीचो तुमी नारो पळयलो अरविंद CM के लिए मोदी प्रायम मिनिस्टर के लिए खंय बोर्ड लागलेले दिल्लीक 2014. अरे ज्या मनशाचे 67 सीट येता ज्या मनशाचे 62 सीट येता त्यांचो 7तलो एकूय पार्लमेंटरी सीट येवंक शकना. सिंपल क्वेश्चन. पण आमी कितें जालें इतले दीस मरे एक घोड्याक आमची ती तत्वां 3C सांगलेली न्हू. सो ती तत्वां घेवन बसलेले आनी घोड्याक ते अशें बांदतात पळय कांय सायडीचे दिसूंक फावना म्हणटा तशें. पूण जेन्ना हो बूक वाचलो न्हू आमचे दोळे उगडले. 2018 बूक वाचलो त्या दिसाच हांव राजिनामा दिवपाचो. So you all accept that you all were in a wrong party? Yes, definitely. At least I will say.
अरे त्यांचे दाखोवपाचे दात वेगळे आणि खावपाचे दात वेगळे. तुम्ही पार्टी नसताना तुमकां केन्ना तशें दिसूना की बीजेपीची बी टीम अशी म्हणून? ना लोक म्हणटाले आमी डिफेंड करताले कित्याक आमकां तेन्ना दिसूंक नासलें, तेन्ना ब्लू कलर आनी व्हायट आसलो न्हू, तेन्ना सॅफ्रन जावं नासलो. आता बीजेपी आणि आपण जे कितें शाब्दीक युद्ध जे सुरू आसा ते setting आसा. नाटक राघव चड्डा आयल्लो आपल्या कार्यकर्त्यांक हें करपाक की एल्वीस गेलो म्हणून तुमी भियों नाका, आमी तुमकां सपोर्ट करतले, जाय तितलो पयसो दितले, हें तांकां सांगपाचें आसलें. आतां नाटक कशें करतले, मागीर काब्राला काडलो भितर खंय तरी. अरे काब्राल गेलो म्हणून बोवाळ घालतात न्हू. 175 तो बरो स्टडी करून साडी शॉपिंग करपाक आता बेळगांव वचपाची गरज ना. पणजीतल्या बॉम्बे बाजारात तुमकां दर्जेदार प्रकारच्यो साड्यो खरेदी करपाक मेळटा. नवीन व्हंकलेक नववारी असो किंवा उत्तर भारतीय लेहंगा, सिल्क साडी किंवा कॉटन साडी, तुमची पसंत आणि आमचे कलेक्शन. साडी स्वतः खातीर खरेदी करा किंवा गिफ्ट करा.